हाय फ्रेंड्स आप स्वागत कर मोर नूतन वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए समय हो 7:30 8टा पाखापाखि देखुचे आप राइट समयटा 8टा। तो ये बाहर सारी सका सका गाधे पाधे तो रेडी टे जा मंगला मंदिर आड़ू टे आसिया। तो ये बेल समय खराब चलती तो चलन जा। तो फ्रेंड्स ए सका सका पढ़ाई माँ मंगला मंदिर पाक तो चलती तो आम ग्राम देवती चलती माने समय खराब चलती बेल खराब चलती कौन करिया। तो गाधे पाधे पलैलु मंदिर पाखक आ चलो देखो आप मंदिर पाखक जाइए देखा चलती घर कम गोटे ये कर घर पाखे जड़े भाई जड़े गढ़िया तो मंदिर सामने गढ़िया गढ़िया कम हम बोधे कौन भाई कौन ये तो भल पा आसूँ कितु बना टाइम भर भल पा पशुतापर जे लुणी पा पशुची तो दल फल जहाँ रोचे पचेक पा गुड़ा कला पड़ जाऊँगी एमती सब हो ठाकुर बाड़र सब कदली छड़ा लगाई अंदर भी कदली फदली सब हो टाइम पा आसूँ सका राति कदली सब ठाकुर बाड़े टाइम पा आसूँ से मंदिर पाखे पहुँचीगली। देखिए आसी मंगला पाखे पहुँचीगली। तो ये आमर ये माँ बुढ़ी मंगला अच्छा एटी भी बुढ़ी मंगला तो जुआर हलु ए जा घर पाक तो ब्रश कर गाधे पाधे आसती तो सका नित्यकर्म सारिकी तो जापर खाया खुई करिया जा खाली घर तर खिया खुई करिया तो कहीं जबार ना आज देखु कौन हो देखिए मुझे आस्ते आस्ते तो से बाहरी गले ताल खायापी कौन ताल खाऊनी ए कुआड़े कुआड़े कौन 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 बापा काल ताल हाणुते ना कौन एम गोटे किस कौन। तो फ्रेंड्स देखिए तो आज भी जाऊँ ताल खायापी देखिए चलते प्रत्येक दिन केते ताल खाया ताल खाई खाई विरक्त लगे मुझे जाऊनी से जाऊँ ताल खाईदे तो मुझे रास्ता बैठे ब्लॉगटा अपलोड करुँची तो अपलोड हम फिर घर कत पड़े आउ सब कंकड़ा देखिए सब धरिकी आइले मेढ़ आंकड़ा जाइले आम न जाइले आम मो केतले गने आप देखेमी के कंकड़ा कौन धरा जाऊँगी। तो मेघ भी ठुए पकेला तो मैं ठीक फांकार ठीक वीडियो अपलोड करती नेट स्पीड पाँच तो ये गच मुझे पलि देखा के कंकड़ा फंकड़ा धरचनी कौन कंकड़ा धरी सब चलचन देखा के कंकड़ा किए पाइच देखा के कंकड़ा किए प्रथम बागियाटा कहीं छुटियाटा तो भांगी देलु तो है बाजू यही रंग तो कर बागिया आनी देखा कादे देखा किए कंकड़ा धरच देखा टे साइकिल आने मो चप्पल लानु हाई भाई तुम बागियाटा यही रंग कर भांगी देगी देखते कंकड़ा धरची एथर कम पाइज बोधे ना अधिक से पाइज कल जीव ना कईटा आमरी गढ़िया गाधे खाइल बोधे कल कौटे पाइच किंतु आमे आमे धने पाइले सेरम पाइना सब दुधिया दुधिया मु चलले तमे आसो सुन सुन देखिए तो मुझे आसती आम जुणिया आसती तो ये मंदिर को पढ़ाई देखिए मयूर गोटे अच्छे मंदिर को ये बहुत थर मुझे आसा कै कि आसनी के तो फर्स्ट टाइम पे आइली तो मयूरटा देखी पारे तो मंदिरटा देखी पारे तो रास्ता पाखर पूरा तो फ्रेंड्स देखी पारे फाइनाली आम पसंद है आम सागर देखा ही सारी कौन कहे तो आम छुआ डेली जाए कौन भाई तुम डेली देख माने घर देखे कि बाहर को
ଦେଖିବି ପାରେନି ମାନେ ଏଇଠି ଘରଟା ସେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କଣ ଭୂତ ନା ଭାଲୁ ବୁଝୁଛ ନା ଯେତେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇତେ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିବ ନା ଟିକେ ତ ଡାକିବନି ଆଉ ଇଏ ତ ଦୋକାନରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଯାଏ ନା ମାସେ ବାଡ଼ି ଦୋକାନ ଲୋକ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନା ସେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏତ କଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ସେ ଜଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଟିକେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କହିଦେଲା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଯିବ ସମ୍ବିତ ବ୍ଲଗ। ତ ସମ୍ବିତ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ବିତ ବ୍ଲଗ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କଲେ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ଠିଆ ହେଲା କତରୁ 4ଟା 5ଟା ଗଲାଣି ଖାଲି ଇଏ ଗାଡ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋପାଳପୁର ତ ଜଣକୁ ଆଣିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେଲାନି ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପାଣି ଖୋଜିବ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ତାକୁ ସଫା କଲେ ନା କ'ଣ ମୂଳ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ପକେଇଲେ। କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇବା। କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇବା। ଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି କାଦ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି କାମ ତ ମୁଁ ପଳାଇନି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଯିବ ଘର ଆଡ଼ିକି ଏବେ ଆମେ ପଳାଇ ଆଇଛେ ଘର କତିକି ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଟି ସବୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ସବୁ ପକାଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି କାନ୍ଥର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଟିର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା। କୋଣକୁ ଯିବା କ'ଣ ସେଠି କହିଲୁ କହ। ପାଣି ବାହାରେ ହଁ ଏତେ ଦିନ ରହିକି ପାଣି ପଡି କିସ ହେଲା କହିଲୁ। ପାଣି ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ନାଗୁଛି। ପାଣି ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ନାଗୁଛି କିଛି ଜାଣିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପରେ ଆଜି ବି ଚାଲୁ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ତ ମାସ ବି ଆମର ବିଲ ବାଡ଼ି ଆଇନି ପଳାଇନି ଏଠି ସର୍ଟକଟ୍ ତ ଗୋଟେ କାଚ ଦେଖିବାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଁ କାଚଟା ନେଇକି ପଳାଇଛି ମାନେ ଦେଖି କେଉଁଠି ସେଫ୍ ଜାଗା ଦେଖି କାଚଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବି ବଣ ଫଣ ଦେଖି ଜମା ଫଣ ଦେଖି ତ ବିଲର କିଏ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା କାଚ ଆଉ କାହିଁ ଦେଖା ହେଲାନି ଗୋଟେ କାଚ ନେଇକି ପଳାଇଛି ତ ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ କାଚ ପକାନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ପକେଇଦେଲେ ଯିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି। ଏବେ ଗରମଟା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁପୁର ଆସିନି କକା ଡାକିଲେ ଏଠି ବସ୍ତା ଚେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧରାଧରି କଲେ ମୁଁ ମୋର କୋଦାଳ ଆମର ଶାବଳରେ ମାରୁଥୁନି ସେତେବେଳେ ଫେରି ଯିବା ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ହତରେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯିବା ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆସିବା କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ସେ
এই বাଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ଆସେ এই ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ଆସେ ବୋଉ ବୋଉ ଲୋ ତାକୁ ଏଇନା ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛୁ ଏଇ কি করছে ପାଇପ୍ କେରେ ଆଣୁ ଦେଖିପାରୁଛ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ପଳେଆ 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 ବେ ସାପ ବାହାରି ତା ଭିତରୁ ଏଇ ସାପ ବାହାରିବ ପଳେଆ ପଳେଆ ଫେର କାଲି ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଏଲମ୍ସ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦିନ ରାତି ରା 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 ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛନ୍ତି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପୁଲ ସେ ପାଖର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପୁଲ ପାଖର ट्रच चिन्ह देखी पार्थे ट्रच ट्रच चिन्ह केते प्रकार सब चिन्ह बंध पर ठिया देखी पार्थे जतिन हरिका झी हरिका सब ये ता भाई की साइकिल कुटिला मो ठिया आइला हेणु ता भाई कुटिला जतनी तो ना भदिया ब्लॉग रो देख दिला ता भाई जे कुटिला हैं कि कुटिला ता भाई की से भाई आइला आइला कुटि देला ता भाई की पड़े रे खेल जन देखि परते एठी कैमरा कोन हे जुटे क्वालिटी ये रो आछि उडे पानी पड़े पर तो आकाश ता केमते आइछि देखि परते केमते आइछि बढ़िया देखिया हेडी जीवा खेल जन देखि आसिया साइकिल अच्छी खाली देखी पार्थे छुआ खेलुन ये लोक टास्क खेलुन चलती खेल क्या शिवन बैटिंग देखा क्या पिटुची से भल खेले व्हाइट बॉल शिवनु ना पिटला गोटे छक्का शिवनु छक्काटा बढ़िया अच्छी गोटे रन है तो फ्रेंड्स ए समय है 6:30 देखी पारे 6:30 है देखाऊनी क्या 6:30 है तथा खेल चलती बसिक रास्ता पर बस खेल देखुची भोग है भोगटे नवा खाया खीरी भोग कन्या बा पपी छुआ तुमको खीरी मजा नवा मंगला सामने अब गोटे खीरी धरी बोलचनी हेटे देख दिजण खाई गले खीरी खीर मजा नवा टेस्ट बढ़िया देखिए तो बेल तो समय माने के रेट आइलानी मेघ आकाश को देखी जानी पड़ते पकड़ानी ठुपुर ठुपुर इस आकाश कला खतरनाक ना कुछ वर्षा हम